लखनऊ में पढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है। इंजीनियर मिर्जा जाकिर नायक की औलाद आपसे पूछ सकती है। राफजी भी बोलता है मैं मुसलमान हूँ, दहरिया भी बोलता है मैं मुसलमान हूँ, शिया भी बोलता है मैं मुसलमान हूँ। अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, खलील अहमद अम्बेडकरी का उर्स नहीं होता, नजीर अहमद कासमी का उर्स नहीं होता, ताहिर गयावी अभी अभी मरा है, उसका उर्स नहीं होता। ये लम्हे बदलते हुए पहलू आए, कभी होठों पे तबस्सुम कभी आंसू आए, जब तसव्वुर मेरा चुपके से यौमी हाजा 70 मिन हवाइज आखिरह व 30 मिन हवाइज दुनिया थुम्मा युअज्जिलुल्लाह बिज़ालिका मलका इला आखिर व युखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशरतिही व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उथब्बितुहु इंदी फी सहीफतिन बैदा। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते, जुमा के दिन या जुमा की रात अगर कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है, फरिश्ता उस दुरूद शरीफ को लेकर मेरी बारगाह में हाजिर, अल्लाह 100 हाजतें पूरी फरमाता, 70 आखिरत की, 30 दुनिया की। वो फरिश्ता जाके बारगाह मुस्तफा में ये कहता, या रसूल अल्लाह, फॉर एग्जाम्पल ये बिलगिराम का रहने वाला है, बाप का नाम ये, दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये, लकरदादा का नाम ये, छकरदादा का नाम ये, हकरदादा का नाम ये, क्योंकि हदीस में आया इसमें ही उसका नाम, व नसब ही खानदान का नाम, इला अशीरत ही खानदान दर खानदान का नाम बारगाह मुस्तफा में पेश होता। आगे नबी इरशाद फरमाते, वो उथब्बितुहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, मैं सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। हम लोग लिखते हैं क्योंकि मेमोरी पावर स्ट्रांग नहीं है, मगर नबी की मेमोरी पावर, अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम दराज है। इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिन अल-अक़ल फी जंबि अक़ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम से लेकर क़यामत तक तमाम अंबिया इंक्लूड न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, सरकाली, अरस्तु, सुकरात, बुकरात, फिसागौरिस, एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीफन कर्लियन, सिगमंड फ्राइड, स्टीफन कर्लियन, दुनिया के तमाम अंबिया, रोसला, फौजाला, नुक़बा, वक़ला, फुग़ला, साइंटिस्ट, इन तमाम लोगों को जो अक्ल मिली वो ज़र्रे रेत के बराबर है। सरापा रेगिस्तान रब्बे कदीर ने मुस्तफा को अक्ल अता फरमाई है। हमारे नबी भूलते नहीं, फिर सफेद रजिस्टर में महफूज क्यों? हमने आला हजरत को पढ़ना शुरू किया तो बात समझ में आई कि जरूरत मुस्तफा को नहीं, जरूरत दुरूद पढ़ने वाले को है। और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जब इंसान कब्र में होता है। इमाम इसको मोहम्मद फरमाते, इमाम इसको मोहब्बत फरमाते, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर। इसके सख्त मुश्किल जवाब में है, पूछा जा रहा है इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और मर्द से मुराद मुस्तफा है। मुस्तफा के हाथ में एक रजिस्टर है जिसमें जुमा के दिन दुरूद पढ़ने वाले का नाम लिखा हुआ है। और ईमानदारी से बताए, लंदन, डरबन, लीबिया, तुनिस, जज़ाइर, मगरिब, मोरितानिया, जिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, नाइजीरिया, इटली, सिसिली, टर्बन, 208 कंट्री, जहाँ भी सुन्नी रहता है, जुमा के दिन मस्जिद में सलातो सलाम सुन्नी पढ़ता, यकीनन नबी की फाइल में उस सुन्नी का नाम मौजूद है। अब मेरी अकीदत कहती है, नकीरैन पूछ रहे हैं इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और सामने वो आदमी है जिसका नाम नबी की फाइल में मौजूद है, तो बईद नहीं है मुस्तफा ये फरमा दे, नकीरैन इनसे ना पूछो मैं कौन हूँ, मेरी फाइल में नाम लिखा है, मुझसे पूछ लो ये कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब, इसमें तुम्हारा क्या है। फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है। तीनों सवालों का जवाब कौन देगा? सिर्फ सुन्नी देगा। अच्छा, इमाम मालिक से पूछा गया, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? इमाम मालिक जानते क्या जवाब में? इन्हीं के बारे में पढ़ाते आया हूं। बईद नहीं है मीर अब्दुल वाहिद से पूछा गया हो, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी अली रहमान ने नकीरैन से कहा हो, पूरे 7 सनाबिल देख ले, हर सुम्बुला में और हर सुम्बुला में 100 दाने, हर बाब, हर तफसील, हर किताब को देख ले, मोहब्बत मुस्तफा के जलवे नजर आ रहे हैं। मा कुंत
كنت تقول في حق هذا الرجل. تینوں سوالوں کا جواب دے دیا. اب آواز آئے گی, عرس کی دلیل آ رہی ہے ذاکر نائک کے لیے, انجینئر مرزا کے لیے. تینوں سوالوں کا جواب دے دیا تو آواز آئے گی نم کنومت العروس, سو جا جیسے عروس سوتی ہے. عروس اس کا مطلب ہے دولہن, عریس کہتے ہیں دولہا کو, اور یہ دونوں مشتق ہے. یہ بنا ہے عرس سے, جیسے پلے سے پلیئر بنتا, کرکٹ سے کرکٹر بنتا, علم سے عالم بنتا, فضل سے فاضل بنتا, شرف سے شارف بنتا, ٹیچ سے ٹیچر بنتا, ایسے ہی عرس سے عروس بنا. پتہ یہ چلا مصدر کے بغیر مشتق وجود میں نہیں آ سکتا. دنیا میں کوئی مشتق نہیں ہوگا جو مصدر کے بغیر معرض وجود میں آ جائے. تو عرس وہاں ہو جہاں عروس ہوگا, وہیں عرس ہوگا. ثابت ہوا کہ لفظ عرس حدیث میں آیا ہے مشتق کی صورت میں, مگر ہاں ان کے لیے آیا ہے جو تینوں سوالوں کا جواب دے دیا ہے. اب بات سمجھ میں آئی. اشرف علی تھانوی کا عرس نہیں ہوتا, تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. رشید احمد گنگوہی کا عرس نہیں ہوتا, تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. قاسم نانوتوی کا عرس نہیں ہوتا, تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. خلیل احمد امبیٹوی کا عرس نہیں ہوتا, تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. نذیر احمد قاسمی کا عرس نہیں ہوتا, تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. طاہر غیابی ابھی ابھی مرا ہے, اس کا عرس نہیں ہوتا, تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. تینوں سوالوں کا جواب غوث اعظم نے دیا ہے, آج بھی 11ویں ہوتی ہے. خواجہ غریب نواز نے دیا ہے, آج بھی چھٹی شریف مناتے ہیں. مفتی اعظم نے دیا ہے, عرس نوری مناتے ہیں. ہاں ہاں تینوں سوالوں کا جواب میر عبد الواحد بن گرامی نے دیا ہے, عرس واحدی منا رہے ہیں. عرس واحدی طیبی طاہری مسلک اعلی حضرت. پہلا چیپٹر کلوز ہو گیا, دوسرا چیپٹر شروع ہو رہا ہے میرا واحدی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 33ویں نسل میں میر عبد الواحد بن گرامی. اچھا ایک ضابطہ یاد رکھیے, مزار وہی صحیح ہوگا جہاں علماء کی میجورٹی تائید میں, ورنہ کھیت میں جس کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے نا وہ بھی مزار نکال لیتا ہو, ہائی فائی بابا بن جاتا ہے, ڈپلیکیٹ مزار نکال لیتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے مزار کو علماء کو چاہیے کلہاڑی پھاوڑا لے کے اکھاڑ کے پھینک ڈالے. ڈپلیکیٹ مزار نہ, مزار اوریجنل ہے کہ نہیں علماء کی تائید ضروری ہے. اور یہ جو میر عبد الواحد بن گرامی کی ذات ہے نا,